अजीज सामईन इकराम, अलबलाग चैनल के दीनियात प्रोग्राम में मैं आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदी लौला अन हदानल्लाहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अज़वाजिही व उम्महातिल मुमिनीन व ज़ुर्रियतिही व अहलि बैतिही कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अम्मा बाद, रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब। आज इस प्रोग्राम में हम सूरतुल अनफ़ाल की रोशनी में मोमिनीन के औसाफ के ताल्लुक से जानने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमल मुअमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। सूरह अनफ़ाल की दूसरी आयत में अल्लाह तबारक व तआला मोमिनीन के औसाफ में जो पहला जो वस्फ बता रहा है, पहली जो सिफ़त बता रहे हैं, वो ये है कि मोमिनीन जब अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं तो उनके दिलों पर एक कैफियत तारी होती है। अज़ीज़ सामईन इकराम, जब हम मोमिनीन के ताल्लुक से जानते हैं तो उसके बरअक्स मुनाफिकीन का भी तज़किरा होता है। तो जब हम मुनाफिकीन के ताल्लुक से, उनके औसाफ के ताल्लुक से जानेंगे तो हमें जो है मोमिनीन के क्या औसाफ हैं ये जो है वाज़ेह तौर पर समझ में आ जाते हैं। तो मुनाफिकीन की कैफियत जब वो फ़राइज़ अदा करते हैं तो इस तरीके से होती है कि उनके दिलों में अल्लाह ताला का जिक्र नहीं होता, उनके दिल जो है खाली होते हैं इबादत को अदा करने के बाद भी, और उनका ईमान अल्लाह ताला के कलाम पर नहीं होता और उसके बाद वो अल्लाह ताला पर तवक्कुल करने वाले नहीं होते हैं। लेकिन इसके बरअक्स जब हम मोमिनीन के औसाफ ऐसे होते हैं, अल्लाह ताला का जिक्र होता है तो उनके क़ुलूब पर एक कैफियत तारी होती है या उनके क़ुलूब में एक चेंज आता है, जिसके ताल्लुक से अल्लाह ताला यहाँ पर फरमा रहे हैं वजिलत क़ुलूबुहुम, यानी उनके दिल जो है डर जाते हैं, उनके दिलों में एक कैफियत तारी होती है और उस कैफियत को अल्लाह ताला यहाँ पर बता रहे हैं वजिलत क़ुलूबुहुम, यानी उनके दिल डर जाते हैं, उनके दिलों में अल्लाह ताला का डर और खौफ पैदा हो जाता है। जब भी वो अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं तो उनके दिल जो है बदल जाते हैं, जो पहले थे वैसे जो वो नहीं होते, या फिर उसमें जो है कोई और चीज पैदा नहीं होती, बल्कि उनके दिलों में जो है अल्लाह तबारक व तआला का डर और खौफ पैदा होता है। तो इसी के ज़िमन में अल्लाह तबारक व तआला ने नंबर 40 और 41 में अल्लाह तबारक व तआला ये फरमा रहे हैं व अम्मा मन खाफ़ मक़ाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नति हियल मअवा। इसका तर्जुमा ये है कि जो अपने परवरदिगार के सामने खड़े होने से डर गया और अपने नफ्स को ख्वाहिशों से रोकता रहा तो बेशक उसका ठिकाना जन्नत ही है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि जो लोग डरते हैं, जो लोग अल्लाह ताला का डर रखते हैं, जो लोग अल्लाह ताला का खौफ अपने दिल में पैदा करते हैं, तो ऐसे लोग, और जो अल्लाह ताला के हुजूर खड़े होने से डर जाते हैं और अपने नुफूस पर वो कंट्रोल रखते हैं और अपने नुफूस को अल्लाह ताला के अहकाम के खिलाफ जाने से वो रोकते हैं, अपने ख्वाहिशात को रोकते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए के ताल्लुक से अल्लाह ताला फरमा रहा है कि फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, यानी बेशक उनके लिए, यकीनन, फ़इन्ना मतलब यकीनन, उसमें कोई शक ही नहीं है कि उनके लिए जन्नत के अलावा और कोई इनाम दिया जाएगा, यानी जन्नत ही उनका जो है इनाम है और उनको जन्नत जो है नसीब होगी। इसके बाद अल्लाह ताला इसी आयत में दूसरा वस्फ मोमिनीन का ये बता रहा है व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, और जब वो अल्लाह ताला के कलाम को पढ़ते हैं, यानी कुरान की जब वो तिलावत करते हैं तो वो इस तरीके से तिलावत करते हैं कि उनका ईमान बढ़ जाता है, यानी उनकी तिलावत इस तरीके से होती है, उनकी तिलावत में ऐसी कैफियत होती है कि उनका ईमान बढ़ता है। वो तिलावत रिवायती नहीं होती या फिर किसी खास वक्त और मौके के लिहाज से नहीं होती, बल्कि वो तिलावत ऐसी होती है कि उनके दिलों पर, उनके क़ुलूब पर वो असर करती है और उनका ईमान जो है उसके रिजल्ट में जो है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पर इस आयत के टुकड़े से दो बातें मालूम होती हैं। वो ये है कि अगर कोई बंदा मोमिन अपने ईमान के घटने को महसूस करता है या फिर अपने ईमान में कमजोरी महसूस करता है तो उसको चाहिए अल्लाह ताला के कलाम की जो है वो तिलावत करे, कुरान का मुताला जो है वो ज्यादा करे, अल्लाह ताला का जिक्र जो है जिक्र में जो है कसरत करे। पहली बात। और दूसरी बात ये है कि मोमिनीन का जो ईमान है वो एक जैसा नहीं होता। मोमिनीन का ईमान जो है घटता भी है और बढ़ता भी है, वो कभी एक जैसा नहीं होता। और जब कभी मोमिन को अपने ईमान में कमजोरी महसूस हो तो उसको चाहिए कि वो अल्लाह ताला का जिक्र कसरत से करे। और तीसरी बात इसमें अल्लाह ताला ये फरमा रहा है दूसरी आयत में, सूरह अनफाल की दूसरी आयत में, वो ये है व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, और वो अपने रब पर तवक्कुल करते हैं, अपने रब पर
توکل کرتے ہیں. توکل کا معنی بہت وسیع ہے. ایک جو ہے جامع الکلام جو لفظ ہوتا ہے اس کے مانند ہے, یعنی ایک لفظ چھوٹا ہے لیکن اس کے معنی جو ہے بہت وسیع ہیں. مومنین کے اوصاف میں توکل کی جب بات آتی ہے تو اس کا رویہ یا پھر اس کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ جب بھی اسے مشکلات, جب بھی پریشانی آئے, جب بھی کوئی اسے تکلیف پہنچے تو اس کا ایمان اور اس کی امید جو ہے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہوتی ہے کہ جب کوئی مشکل مجھے آئے یا پھر کوئی آزمائش میں پڑ جاؤں یا پھر کوئی اور مجھے جو ہے آزمائش میں نہیں ڈال سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کے, اور جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ آزمائش میں مجھ پر آئی ہے تو اس سے نکالنے والا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے. اور جب بھی وہ آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی سے مدد طلب کرتا ہے. تو مومنین کا وصف یہ ہونا, مومنین کے اوصاف میں سے ایک ان کا وصف ہے کہ جب بھی ان پر آزمائش آئے تو وہ اس آیت پر ان کا جو ہے کامل ایمان ہوتا ہے, جو کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں آیت نمبر 17 میں فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وہ اگر تجھ کو تکلیف پہنچائے تو اس کا دور کرنے والا سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں, اور اگر تجھ کو اللہ تعالیٰ کوئی نفع پہنچائے تو وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے. تو مومنین کا وصف یہ ہوتا ہے کہ وہ کامل ایمان رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر کہ جو بھی مجھ پر آزمائش آئی ہے یا پھر جس بھی مصیبت میں مبتلا ہوں وہ سوائے اللہ تعالیٰ کے حکم کے نہیں میری زندگی میں آیا, اور جب وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آیا ہے تو اس سے نکلنے کی راہیں بھی اللہ تعالیٰ ہی مجھے عطا فرمائے گا. تو یہ تیسرا وصف تھا جو مومنین کا اللہ تعالیٰ سورہ انفال کی آیت نمبر 2 میں بتا رہے ہیں. اور دوسری آیت کی طرف ہم بڑھتے ہیں, اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون, جو کہ نماز کی پابندی کرتے ہیں اور ہم نے ان کو جو کچھ دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں. تو عزیز سامعین اکرام, اس آیت میں اللہ تعالیٰ 2 اوصاف کے تعلق سے بیان فرما رہا ہے مومنین کے. پہلا یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں. نماز قائم کرنے کا مطلب یہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ مفسرین اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں نماز قائم کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز اپنی مرضی سے جب چاہیں پڑھ لیں. نماز قائم کرنا یعنی یقیمون الصلاۃ جو لفظ ہے اس کی تفسیر یہ بتاتے ہیں مفسرین کہ نماز قائم کرنا یعنی نماز کے ہر رکن کو صحیح سے ادا کرنا. نماز قائم کرنے کا جو پروسیس ہے وہ فرسٹ وضو سے شروع ہوتا ہے. جب مومن نماز قائم کرنے والا ہوتا ہے تو وہ وضو پہلے صحیح سے ادا کرتا ہے, پھر اس کے بعد اس کی نیت خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی نیت سے وہ جو ہے مصلی پر کھڑا ہوتا ہے, اور جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو ٹھیک وقت پر کھڑا ہوتا ہے اور نماز کے جتنے بھی ارکان ہیں اس کو صحیح سے ادا کرتا ہے, اور ساتھ ہی وہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اقامت الصلاۃ میں جو ہے شامل ہیں. اور دوسری بات اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو اس نے ان کو عطا کیا ہے, جو ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں 2 طریقے سے اپنا مال خرچ کرتے ہیں. پہلا یہ کہ وہ صدقہ اور خیرات کرتے ہیں, اور دوسرا جو صدقہ ہے جو کہ فرض صدقہ ہے جس کو ہم زکوٰۃ کہتے ہیں. تو ان 2 طریقوں سے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہوتا ہے. تو یہ 2 صفات جو ہے اللہ تعالیٰ سورہ انفال کی آیت نمبر 3 میں جو ہے فرما رہا ہے. اور آخری آیت آج جو ہم دیکھیں گے مومنین کے اوصاف کے تعلق سے وہ یہ ہے اولئک هم المؤمنون حقا لہم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم. سچے ایمان والے یہ لوگ ہیں, ان کے لیے بڑے درجے ہیں ان کے رب کے پاس, اور مغفرت اور عزت کی روزی ہے. تو عزیز سامعین اکرام, اللہ تعالیٰ نے جو اوپر کی 2 آیتیں فرمائی جس میں مومنین کے اوصاف کے تعلق سے اللہ تعالیٰ یہاں پر بات کر رہا ہے, تو آخری 4تھی آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ سچے مومن وہی ہیں, یعنی سچے ایمان والے کون ہیں, جو پچھلی آیتوں کے اوصاف, جو پچھلی آیتوں پر عمل کرنے والے ہیں, یا پھر جو پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جن اوصاف کا تذکرہ کیا ہے وہ جن لوگوں میں پائے جاتے ہیں صرف وہی لوگ جو ہے ایمان والے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ان کے لیے بڑے درجے ہیں. بڑے درجے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کے اعلیٰ و عرفہ مقام جو ہے رکھا ہے, جو اپنے اچھے اعمال کرنے کی عوض میں اچھے اوصاف رکھ کر اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے زندگی گزارنے کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں انعام کے طور پر وہ چیزیں عطا کرے گا. پھر آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم, اور مغفرت اور عزت کی روزی ہے. یعنی جب مومن اچھے کام کرتا ہے, جب اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے وہ کام کرتا ہے اور زندگی اس کی صرف رضائے الہی اور فلاح آخرت پر گزرتی ہے, تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے, اس کی مغفرت ہوتی ہے, اور اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ عزت کی روزی عطا کرتا ہے. تو یہ
औसाफ थे जो मोमिनीन के अल्लाह ताला ने सूरह अनफाल की आयत नंबर 2 से 4 तक इन 3 आयत में बताया है। तो आखिर में हम सरसरी तौर पर देख लेते हैं कि किन औसाफ का अल्लाह ताला ने इसमें तज़किरा किया है। तो पहले वस्फ जो अल्लाह ताला ने बताया है मोमिनीन के ताल्लुक से वो ये है कि जब भी वो अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं तो उनके कुलूब में एक तासीर, एक कैफियत तारी होती है, जिसको अल्लाह ताला ने कहा वजिलत कुलूबुहुम, यानी उनके दिल डर जाते हैं। और दूसरी बात अल्लाह ताला ने मोमिनीन के वस्फ में बताया कि जब भी वो अल्लाह ताला की कुरान की तिलावत करते हैं, अल्लाह ताला के कलाम की तिलावत करते हैं, तो उनका ईमान बढ़ जाता है। तीसरी बात अल्लाह ताला ने फरमाई कि वो खालिसतन अल्लाह ताला ही पर तवक्कुल रखने वाले होते हैं। जब भी उन पर मुश्किलें, आजमाइशें, परेशानियां आती हैं तो वो इधर उधर नहीं जाते, बल्कि सिर्फ अल्लाह ताला ही पर उम्मीद रखते हैं और अल्लाह ताला ही से मदद तलब करते हैं। चौथी सिफत अल्लाह ताला ने बताई कि वो नमाज को कायम करने वाले होते हैं, नमाज को वक्त पर सही तौर पर खालिसतन अल्लाह ताला की रज़ाजुई के लिए अदा करने वाले होते हैं। और पांचवी सिफत अल्लाह ताला ने बताई कि वो अल्लाह ताला की राह में अल्लाह ताला के दिए हुए माल से खर्च करते हैं। और इन पांचों औसाफ के बाद अल्लाह ताला ने फरमाया कि उनका इनाम ये होगा कि हम उन्हें आला और अरफा जन्नत से नवाजेंगे। तो ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने सूरह अनफाल की आयत नंबर 2 से 4 तक में बताई हैं, जिनको हमने मोमिनीन के औसाफ के उन्वान के रोशनी में देखा। तो आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन सारे औसाफ पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, ज़िंदगी को रज़ाए इलाही और फलाह आखिरत के नहज पर जो है गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।